बेदार होना अल्लाह दी हमद सुनना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमद सुनना जरा सुभान शाना तेरियां सुभान शाना तेरियां किते काटे सोने बेरियां किते खरबूजियां दियां टेरियां किते कनक चोले खान नो किते अंब नाले जामनो अधूर मन पर जाननो किते मोरा पहला माया किते गुलबन जय जहानिया सब तैनू सोरन साया किते लालम तीरे शोभ सो खादा जे अल्लाह ने हर काम के अंदर हिकमत है। अल्लाह ने कैसे कैसे फल पैदा किए ने सुभान अल्लाह गल की अल्लाह ने उत्ते फल किड्डा लाया फल जमीन ते रेड़ी फिरदी है दुहाना एडा वड्डा तगड़ा बंदा चुकदा है 30 किलो का दुहाना होना चाहिए 8 7 दिन हो गए 30 किलो तो माशाअल्लाह मैं भी आ मेरे रिकॉर्ड में वो जनाब 1300 का फिर बाबा कहता कि 30 किलो का दुआना होया खुंडे अपनी सब मंडी कुछ वेख्या जे कि तकनी थले ना बट्टा बट्टा ना रखया होवे चुके नहीं वाला बगल सही कीता सारे इकट्ठे हो गए तो चलो माशाअल्लाह ये अल्लाह दी नेमत है ना सुभान अल्लाह अल्लाह इना नेमतां दी कदर करनी तो लेकिन यकीन करो इना नेमतां दी कदर उदों होंदी है जदों ये नेमतां बंदे को छिन जाण जब डॉक्टर कहना है शायद लागे नहीं जाना उदों बंदन होंदी भी यार मैंने अल्लाह सेहत दी सी मैं कैसा तंदुरुस्त बंदा सा अल्लाह दा शुक्र नहीं कर असी ठंडे फ्रिज च लगे तरबूज खाने आ ते अल्लाह दा शुक्र अदा हदीस पाक जंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लुकमे दे नाल कहंदे सन अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अतीकुल्लाह साहब माशाअल्लाह असी जदों भी वेख्या हर लुकमे ने कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहि सलाम दी सुन्नत है असी ते शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं ना राजी कि खाना शुरू करने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ लिए वो भी सानू याद नहीं रहती खाना वेख के साडा कवेड़ खाने वाली ते मेरे नबी पाक जदों खाना खाते हर लुकमे तो बाद कहंदे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तारीफ सारी तेरी और नबी पाक अलैहिस्सलाम जदों पानी पींदे सन वैसे कितना सांसा ना पींदे ते हर सांस नाल मेरा मोहम्मद पाक कहंदा सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सानू भी आदत पा दे आमीन थोड़ी जी आमीन आमीन सरकार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो करना जरा ईद दी तकबीरात के अंदर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चार जुमले दी अहमियत ते कदर बयान फरमाई मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा दिन दे अंदर 100 मरतबा पढ़दा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही माना की बनदा है अल्लाह तू पाक है तारीफ सारी तेरी है अल्लाह सोने तेरे अंदर कोई ऐब नहीं साडे अंदर ऐब नहीं अल्लाह सोने असी तारीफां दे असी अपने आप को तारीफ दे लायक समझने असी लायक नहीं अल्लाह सोने तारीफां दे लायक तेरी जात पाक है तेरी लायक तारीफ है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा 100 मरतबा इनू पढ़दा है 100 मरतबा पढ़दा है एक हदीस पाक दे अंदर हुंदा है बबे ही युरज़कुल खलाइक नबी पाक फरमाते ने अल्लाह करीम सारी मखलूक नू रिज़्क देंदा है सुभान अल्लाह दी बरकत दे नाल अल्लाह है देना रिज़्क देंदा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया मेरे बेटे कसरत ना पढ़िया कर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जदों कसरत ना पढ़ेगा जमीन दी तैमा थल्लों भी अल्लाह रिज़्क काट के तैनू अता फरमाएगा
زمین دیتا ہے وہاں تنوں میں اللہ تنوں رزق عطا فرمائے گا جو بندہ اللہ دا شکر کرتا ہے اللہ دا شکر کرتا ہے یا رب لک الحمد اللہ تعریفاں تیریاں نے حمدہ تیریاں نے بجلال وجہ وجہ کا وعظیم سلطان اللہ سونے تیری ذات کریم ہے اللہ تو عظیم ذوالجلال والاکرام تیری ذات پاک بندہ اللہ دی تعریف کرتا ہے کبریائی کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے میری تعریف کیتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے مانگدا تو نہ سنگی دیندا میں نہیں سنگدا میری تعریف کرنے والا میری حمد بیان کرنے والا حضرات توجہ کرنا ذرا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے والحمدللہ اللہ تعریف تیری کا حدیث پاک دمراندہ ہے والحمدللہ والحمدللہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا حمد ہے اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکیاں دا سیر نیکیاں دا راس راز تو شکر محمد پاک فرماتے ہیں ایڈا تسی الحمدللہ کہتے ہو نا جنہا اللہ دا شکر ادا کرنا جب کسی کو پیسے دیتا ہے کسی کو اچھائی کرنا تو بندہ دا شکر ادا کرنا بڑی مہربانی تھینک یو بھائی بڑی مہربانی اللہ کو جڑا کہتا ہے نا الحمدللہ اللہ تعریف تیری ہے حضور فرماتے ہیں راز سے شکر جڑا شکر کسی دا ادا کرنا جڑی حد دا شکر ہوندہ ہے نا وہ اگر اللہ دا ادا کرنا چاہو تو اپنی زبان تو کہو الحمدللہ ٹھیک ہے نا نبی پاک علیہ السلام جی حدیث پاک سنو ذرا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جناب بندہ کہنا سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دا جڑا میزان ہے کتنا بڑا میزان ہے نبی پاک فرماتے ہیں ستے زمین ہون ستے آسمان ہون نبی پاک فرماتے ہیں اس میزان کے اندر ترازو کے اندر رکھے جان ستے زمین ستے آسمان ترازو کے اندر رکھے جان نبی پاک فرماتے ہیں ترازو پھر بھی نہیں پڑتا ایڈا بڑا ترازو ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ جڑا میرا امتی کہندا سبحان اللہ اللہ ادا ترازو بھر دیندا ہے ایڈا بڑا ترازو ہے جڑا ستے زمیناں ستے آسمان او دے وچ رکھے جان حضور فرماتے ہیں وہ میزان بھریا نہیں جاندا لیکن جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ اللہ ادا ترازو بھر دیندے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والحمدللہ تے پھر بندہ کہتا ہے والحمدللہ اللہ سونیا تعریف تیری ہے اب باقی تعریفاں جھوٹیاں جو ساریاں والحمدللہ اللہ تعریف تیری ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تملا المیزان نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم پورا میزان یا الحمدللہ بندہ پڑھتا ہے اللہ پورا میزان پورا ترازو نیکیاں نہ بھر دیندا ہے اے بندہ معمولی کی زبان ہلاندا سبحان اللہ و بحمدہ تملا المیزان اللہ نیکیاں دینا ترازو بھر دیندا وجہ کی ہے بندہ کہندا اللہ سونیا تو پاک ہے تعریف تیری ہے ہن اگلی گل تے غور کرنا آ تکبیراں جے انہاں دناں دیاں عشرہ ذی الحجہ دی تکبیرات اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اور نبی پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تیسرے نمبر پہ نبی پاک فرمایا ولا الہ الا اللہ کی کہنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ نبی پاک فرماتے ہیں سب تو افضل ذکر جڑا ہے بندہ اپنی زبان تو کہندا لا الہ یہ کیوں افضل ذکر ہے کہ اللہ دی توحید ہے لا الہ الا اللہ اللہ سانو اور کوئی سہارا نہیں اللہ سی کسے اور دی آس نہیں رکھ دے اللہ تیرے علاوہ ساڈی کوئی اور امید نہیں اللہ سی اور کسے قوت جان دے
اللہ سانو مسلمانوں کو توحید دی غیرت نصیب فرما کچھ آمین سارے نبیوں نے آ کے کیا لا الہ آدم علیہ السلام نے کیا لا الہ نوح علیہ السلام نے کیا لا الہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا لا الہ اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد پاک نے کی فرمایا لا الہ حضور نے سب تو پہلے جو قرآیا حضور صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے فرمایا قولوا لا الہ تفلحوا تملک العرب والعجم میری قوم دے لوگوں لا الہ الا اللہ پہچان کے ایڈا طاقتوارے ایڈا قیمتی ہے تملک العرب والعجم اللہ تو ہم پورے عرب و عجم کا مالک بنا رہے ہیں عرب و عجم کا معنی کہ اللہ تو ہم پوری زمین کا حکمران بنا سکتے اور صحابہ نے پھر لا الہ الا اللہ پڑھیا نا بلال کوڑیاں دے پڑھتے پڑھتے رہے کہ نہیں تے اسی چنگے بھلے ہٹے کٹے ہو کے صحت مند ہو کے بھی تے پڑھ کے راضی جو جی پڑھنا ہے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اور اینا دنوں تے کثرت نال پڑھو کثرت نال ذکر کثیرا اللہ نے کثرت نال میرا ذکر کرو اور پھر اللہ نے خاص کر کے صبح بھی تے شام تے پڑھنا کی لا الہ الا اللہ توفیق عطا فرمائے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن پاک کے اندر آپ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ میری قوم جان لو اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں اور ادھا میں ترجمہ کرا یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کی جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں وہ داتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے تے جز نے چار میاں جن چار نبی دے یار میاں نبی پاک علیہ السلام نال پیار کروا لو اللہ پاک نے دی فضیلت عظمت دسی ہے قرآن پاک کے اندر سارے نبیوں دا ذکر لا الہ الا اللہ اللہ دے نبی نے امت کو فرمایا کہنا لا الہ جنی برا میں پڑھدا پیا اتنی برا پڑھدے رہو تاکہ جمعہ با برکت ہو جائے لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ کثرت دینا پڑھنا ہے اور یہ دی فضیلت عظمت دے دیتے انتہا ہو گئی ہے میرے کریم آقا فرماندے نے میرے امتیوں جیڑا میرا امتی جدے تے موت دا وقت آ جائے موت دا وقت آنے آنا ہے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اللہ پاک نے تے موت دا وقت متعین کر دیتا ہے اسی لائن دے اندر لگے ہیں باری دے اندر انتظار دے اندر بیٹھے ہیں حضور فرماتے ہیں جنہوں موت آئے موت آ جائے در موت دا فرشتہ آ جائے ادھر مرن والے دی زبان دے آ جائے لا الہ سبحان اللہ نبی پاک فرماتے ہیں مرن والا جدو انہوں کلمہ نصیب ہو جائے گا مانا کہ انہوں موت آئے گی تے کبے گا لا الہ الا اللہ اللہ سونیا میں زندگی دے اندر تیرا شریف کو ہی بنایا اللہ میں برن لگیا تیرے دربار دے اندر پیشی کا وقت لا الہ الا اللہ اللہ سونیا میں تیرا کوئی شریف نہیں بنانا آسمانہ تو آواز آندی ہے اے میرے بندے تو مردے وقت میں میرا ذکر کیتا ہے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں اتروے دی جان نکلے گی روح پرواز کرے گی ادھر آواز آئے گی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تیری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے یہ خوش
نصیب بندہ ہے جنہوں مرنے وقت کلمہ نصیب ہو گیا. میرے شیخ عبدالرحمن مکی رحمہ اللہ آخری ویلا موت دا ویلا ہے. انج کر کے موت دا فرشتہ نظر آئے تے کہندا لین والے آ گئے نے تے آندا لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ادھر کلمے دا ورد کرنا پیا ہے ادھر جان قبض ہونی شروع ہو گئی ہے. آواز آندی فادخلی فی عبادی او میری دنیا تے رہ کے میرے قرآن دا پرچار کرنے والے ہو میری توحید دے نغمے پڑھنے والے ہو میرا ذکر کثرت دے نال کرنے والے ہو. اج تواڈی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا ہے. داخل الجنہ اللہ کریم فرماتے نے میں اپنی جنت دے بوئے کھول دیتے نے سیدھا جنت آ جا. نبی پاک کی سلام فرماتے نے روح لے کے تے اسمان ول جاندے نے اللہ دے چو خوشبوواں پیدا فرما دیندے نے. فرشتہ پہلے اسمان پہ دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھٹے ساتویں جویں جویں اسماناں تے جاندا تے خوشبوواں آندیاں نے ہلے ہوندے نے. فرشتے پوچھدے نے کیڑا نصیباں والا ہے کیڑے نصیباں والے باپ دا بیٹا ہے کیڑی نصیباں والی ماں دا بیٹا ہے جدی روح آئی ہے تے خوشبوواں آندیاں. دعا کرو اللہ سانو موت آئے تے اللہ ساڈی روح دے اندروں نا خوشبوواں پیدا ہوئے. اللہ سانو موت آئے تے ساڈی زبان تے کلمہ ہوئے. اللہ تیری توحید ہوئے تیری یاد ہوئے اللہ تیرا ذکر ہوئے. اللہ پھر سانو موت آ جائے. حضور فرمایا جس حال دے اندر بندے نو موت آئے گی اسے حال وچ بندہ اور تنہائی دے اندر گانے سنوا لیا رات نو ٹی وی لا کے تے گانے سندا سندا سو جانا کدے ستے ہی نہ سو جائے. قیامت والے دن اٹھے تے تیرے سجے کھبے گانے بجدے ہون. تلاوت لا ذکر لا اللہ دی یاد قرآن دی تلاوت ذکر اذکار پڑھدا سو جا. قرآن پاک دی تلاوت لگا سندا سندا سو جا. اگر دن ہوئے گا اصبح نشیطن تے دن تیرا سونا ہوئے گا تے جے موت آگی تے اللہ تنو اپنی جنت دا مہمان بنائے گا. مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کروا لو. اللہ دے ذکر کریا کرو اللہ دی یاد کریا کرو اللہ نو ذکر اللہ دی یاد کرتے رہیا کرو. ایک حدیث پاک سنو میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم آقا فرماتے ہیں عرفہ دے دن کے اندر کیتی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کردا. عرفہ دے دن بندہ جڑی دعا کردا ہے اللہ رد نہیں کردا. کتنے نصیباں والے حاجی نے جڑے عرفات دے میدان دے اندر جان گے مینا جان کے مزدلفہ جان گے بیت اللہ شریف دا طواف کرن گے صفا مروہ دی سعی کرن گے حتیم دے اندر دعاواں کرن گے رکن جمانی مس کرن گے. آؤ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے عرفہ دے دن دے اندر بندہ جڑی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے. اور جڑی دعا دے شروع دے اندر سبحان اللہ پڑھیا جائے الحمدللہ پڑھیا جائے لا الہ الا اللہ پڑھیا جائے اللہ اکبر پڑھیا جائے جڑی دعا اللہ دے نامہ تو سبحان اللہ پڑھ کے دعا منگی جائے الحمدللہ پڑھ کے دعا منگی جائے اللہ دے سامنے بندہ مانگدا ہے آسماناں تو آواز آندی ہے میرے بندے ہن میں اللہ تینوں عطا کردا جانا میری تعریف کرتا پیا ہے میری ذکر کرتا پیا ہے مینوں یاد کرتا پیا ہے میرے ناماں دے واسطے پاندا پیا ہے. عرفات دا موقع آندا پیا جے 9 ذی الحجہ اللہ دے سامنے دعاواں کرو ذرا ذکر کردے رہو اذکار کردے رہو اللہ نو یاد کردے رہو. جیڑا بندہ دکھی ہے پریشان ہے مریض ہے بے اولاد ہے جڑے بندے نو رزق دی تنگی آئی پئی ہے اینا دناں دے اندر خاص کر کے عرفات دے دن دے اندر نبی پاک فرماتے ہیں دعا مانگ لے اللہ قبول فرمائے گا.
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस पाक सुनना, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करवा लो। मेरे करीम आका फरमाते ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी पाक की आखिरी हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी पाक की आखिरी हदीस नकल फरमाई है। इत्थे आके बुखारी शरीफ नो बंद कीता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शुरू की थी इन्नमल अमालु बिन्नियात, कितु शुरू आई है। पहली हदीस केड़ी है, इन्नमल अमालु, हज्जा करो, तहीता पढ़ो, ज़काता दो, सदका खैरात करो। अगर तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है ना, नीयत ठीक नहीं तो तुम्हारा कोई अमल भी काबिले कबूल। ये तुम्हारी नीयत ठीक है, तुम्हारा अज़म ठीक है। इमाम साहब आखिरी हदीस बुखारी तक नकल फरमाई, फरमाते ने नबी पाक फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान। नबी पाक ने कैसे तशरीफ फरमाई, दो कलमे अल्लाह ने बड़े महबूब ने, अल्लाह नो बड़े प्यारे ने। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह नो बड़े प्यारे ने। सकीलतान फिल मीज़ान, नबी पाक फरमाते ने तुहाडी ज़ुबान ते हौली ने, मीज़ान दे अंदर बड़े भारी ने। मीज़ान भर देंगे किन्ने भारी ने। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। वही हदीस जी मैं पहले बयान की थी, उसी हदीस की तशरीह बुखारी की आखिरी हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तारीफ तेरी है, हमद तेरी है, पाक तू है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह सोने तू अज़ीम है। जो अल्लाह को दुआ करते हो, अल्लाह को क्या करो, अल्लाह तू गफूर है, अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह सोने तू रज़ाक है। लोगों के सामने हाथ फैलांदा फिरना है, लोगों के सामने चोरियां करता फिरना, दामन फैलाई फिरना है। लोगों को 500 1000 10,000 की खातर चिड़का खाना है। जो मालिक आंदा पे मेरे बंदे मेरे को मंग ले, मैं तेनों अता कर देंगा। मांग ते सही मेरे बंदे, मंगदा तू न संगी, देंदा मैं नहीं संगदा। आसमाना तो आवाज आती मेरे बंदे, जो मेरे नाम का मैनू वास्ता पाया है, मेरे बंदे हूँ तेनों मैं रब अता फरमा देंगा। और जिथे दुनिया के सारे दे आसरे मुक जान, उथों ही ते मेरे अल्लाह दियां कुदरतां शुरू होंदियां ने। अल्लाह नू पुकारिया करो, मैं दाब ते फिक्र दे के गल मुकानी चाहना। मेरा कीता ते मेरा ईमान सुनो, तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने। सारे एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो इन्ना दिनां च फिर अल्लाह दा जिक्र करना पढ़ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जेड़े बंदे नूं कुरान पाक पढ़ना नहीं आउंदा, जेड़ा बंदा कुरान पाक तो लाइन में इन्हें कुरान पढ़िया नहीं, बचपन के अंदर नहीं पढ़ सकिया, उन्होंने परेशानी बनी है। जेड़ा बंदा नबी पाक फरमाते ने पढ़दा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक उन्हें तिलावत कुरान दा सवाब देवेगा। पूरे कुरान पाक के अंदर सब तो आला ते अफजल जिक्र दसदा पिया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इनो कसरत ना पढ़ता रहे। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह तिलावत कुरान दा अजर अता फरमाएगा।
اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ ہے کہ اللہ دا نام لے کے کہنا اللہ تو پاک الحمدللہ، اللہ تعریف تیری لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو اعلیٰ ہے، اللہ تو عرفہ ہے۔ اور دعا کرتا رہے گا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے تیرے درد سوالیاں، اللہ تو داتا ہے۔ اور اللہ نو پکاریا کرو میں دعوت فکر دینا چاہنا، تیرا نام لیاں ٹال چاندیاں بناواں نے۔ اور یہ کہی دے پر ایمانداری نہ کوسواں ایک حدیث پاک جنہوں سناواں تے پھر گل مکاواں۔ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ چاہتا ہے میں جہاد دے اندر جاواں، جہاد دے اندر جا نہیں سکیا، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میں صدقہ و خیرات کراں کر نہیں سکیا، جڑا بندہ چاہتا ہے میں تہجد دی نماز پڑھاں باقاعدگی نال وہ پڑھ نہیں سکیا۔ نبی پاک فرماتے نے وہ پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ، کی پڑھنا ہے؟ جنہوں تہجد نہ مل سکے، جنہیں صدقہ نہ کر سکن، جنہیں میدان جہاد نہ جا سکن، وہ اپنی زبان تو کہتے رہنا سبحان اللہ و بحمدہ، سارے پڑھو ذرا گل مکائیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جدا معنی کی بنتا ہے اللہ کریم فرماتے نے میرے بندیا جے تو جہاد اندر نہیں جا سکیا، تہجد دی نماز نہیں پڑھ سکیا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکیا، پر تو اپنی زبان تو کہندا رہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے کریم آقا فرماتے نے اللہ ایسے بندے نو تہجد دا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ایسے بندے نو جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ایسے بندے نو صدقہ و خیرات دا ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ دی زبان تے ذکر رہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے حضور دے بیوی دن نکلے تے ذکر کیتی جاندی ہے، انہیں فجر پڑھی ہے تے مصلی تے بیٹھی ہے، دن چڑھ گیا ذکر کیتی جاندی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میری زوجہ محترمہ دن چڑھ گیا تے ذکر کیتی جانی ہے، جی اللہ دے رسول ذکر کیتی جانی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑے کلمے میں دسن لگا صرف 3 وراں پڑھ لے تیری ساری عبادت تو بھاری ہو جان گے۔ عرضہ کرتی نے سونیا فرما دیو دس دیو ارشاد فرما دیو، آپ فرما دے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ پڑھنا ہے کوئی اوکھا ذکر تو نہیں ہے گا، لا الہ الا اللہ کو اوکھا ذکر تو نہیں، اللہ اکبر کو اوکھا جڑے نا لمبے لمبے وظیفے اللہ توفیق دے وہ بھی یاد کرو بھی پڑھنے چاہیے، لیکن سارے دین اسلام دے اندر اے قرآن دے 30 پاریاں دے اندر اور نبی پاک دی پوری حدیث مبارکہ دے اندر اے دے جو بڑا ذکر کوئی نہیں دے، اے دے جو بڑا وظیفہ کوئی نہیں دے، یہ بے اولاد ہے، رزق دی تنگی ہے، مقروض ہے، دکھی ہے، اولاد نہ فرمان ہے، بی بی نہ فرمان ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، اینا 4 کلمیاں نو ورد بڑھاؤ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ میرے نبی پاک 100 مرتبہ پڑھتے سن روزانہ صبح سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ پڑھتے سن اللہ۔ تو جب ملا کے پڑھیے نا تو ایسی لگنا ہے جب 100 مرتبہ پڑھیا تو 400 مرتبہ ہو جائے، جب ملا کے پڑھیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ ایک ہو گیا۔ جب 100 بار پڑھ لو گے گویا کہ 400 مرتبہ ہوئے گا کہ نہیں؟ نبی پاک اسلام فرماتے ہیں میری زوجہ محترمہ اپنی زبان تو پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتہی۔ آنکل میں 3 مرتبہ پڑھنے دے یعنی تیری گھنٹہ تو گھنٹے دی عبادت ہے، آنکل میں 3 ورہ پڑھ لے کنا کو ٹائم لگتا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی۔ 4 سیکنڈ لگتے نے گویا 12 سیکنڈاں دے اندر بندہ 3 مرتبہ
مرتبہ پڑھ لیندہ ہے آواز آتی میرے بندے تیری گھنٹیاں دی عبادت نالوں میں اللہ بہتا تینوں اجر عطا فرماواں گا اللہ دے نام میں سبحان اللہ اس واسطے تے میں عرض کردا پیا تیرا نام لے آن ٹال اللہ تقید دا نور عطا فرمائے ذوالحجہ دے دن جے رمضان مبارک دے دناں نو افضل تے اعلیٰ دن جے اللہ زندگی دے اندر نصیب فرما دیتے نے انہاں دے اندر اللہ دا ذکر کرتے رہو اور کہتے رہو تیرا نام لے آن ٹال جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا شفاواں نے خدا بات دی قسم جدو ڈاکٹر جواب دے دینا حکیم جواب دین طبیب جواب دے دینا وہ تو کیا کر تیرے نام وچ ربا شفاواں نے تیرا نام لیا اللہ ٹال جاندیاں بلاواں نے اور بڑے محبت والا جملہ جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جام دا رحمت دا مرکز بان جاندیاں تھاواں نے رحمت دا مرکز بان جاندیاں تھاواں نے تیرا نام لیا ٹل جا ارباں خرباں روپے لا کے کوٹھی تیار کر لیکن جب اللہ دے گھر جائے گا سکون ایتھے ملے گا تینوں صدر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس دے اندر لطف نہیں آئے گا کعبہ دے رب دی قسم کچی مسجد ہوئے تے چٹائی ہوئے تے اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ بند کے بندہ کھڑا ہوئے جڑا لطف اللہ دے اندر رکھیا ہے محلہ دے اندر مل سکدا اللہ دے اندر گوڑیاں کھا کے نیندہ ہوئی ہیں ڈاکٹر بلا کے تعینات کر کے راتی کو